Oh, say bye be. Lagi kasama ata. Woo! Gimasan guys. Guys, Guys. Oh, red na red. Ang ating isda. Halo-halo, may lapo-lapo. Mangshot ka man, maturok ka naman. Sinigang guys. Baraha tayo guys. Awamot lang, awamot ya. Barakat awamot anana. Oh, Awamot tao na. tirain na natin guys. Kusilyawan. Oh. Oh. Picnic pag may time. Bulabalag muna. Oh, lagay mo na yan. Chicken curry, chicken native. Yan ang ating recipe. Saka ito yung chicken curry powder. Lagay mo na lahat yan. Let's see. Smekos mo na yan para lumambot na siya. Okay, dito tayo. Parang ganyan oh. Oh, lala. Sambit ko. Yan oh. Ito yung buo ko naman. Yung buo. Yan oh. Sarap oh. Ganito ko naman. Makain ka ng ganito. Ito yung nakakapoison. Oh. Nakakapoison to. Yoks lang. Pero masarap. Oh. Tamis. Yan, paksiw. Mulmul. Oh, yan, pangsigang. Yan ang cooker natin guys. Oh. See? Yan. Guys, di muna tayo ngayon guys. Ito sa Pasaling Bay. Right. Oh, mga nakajit ko na yan. Mga tropa natin yan. 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 Klabo yan guys. Shell marami ito guys. So, Hindi ako nag-vlog ko na. yan si Provision. Chicken curry. Yan guys, so andito tayo sa may ano po yung tubig dito sa bato. Yan, maagos siya. So, see? Asyan yun. Malakas yan pag ano kasi summer na summer kasi. Kaya ganyan lang siya. Ano siya guys. Tatlong klase yan. Seafoods. Guys, pagod tayo guys. Ito yan guys, the chicken curry tayo yan guys. Wow, okay mas. Akin yung pack sa akin yan. Tapos to, akin pa rin yan. Egg. Yan anak. Ito bes. Ano na ito? Ito. Ala, bagi kita tito. Apa yun? Oo, na yun. Kata may sa puna. Apoy, siya nakala ko magat. May salang. Apo yan. Kabalag ka pa ikot. Oh, luto na siya. Ito na yung nabraw. Guys. Oh. Kain na, nilinta. Ating paksiw. Pitnik muna. Ating paksiw. Chat muna. Guys, makan tayo. Ay. Oh. Shuffle na lang. Let's eat na. Yan.
Oh, Manso, Papel. Papel ah. Remembrance shoot tadi. Salpi-salpi kayon guys. Oh. Mangantay oh, mangantay oh, mangantay on. Mangshot kay latamot. Giday! Giday! Giday ganda! Thanks for watching guys. Kaliyan. Masawin. Love you.